بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. والصافات صفا Juro pelos anjos enfileirados, فالزاجرات زجرا e pelos anjos que movem as nuvens, فالتاليات ذكرا e pelos anjos que recitam o Alcorão. إن إلهكم لواحد Verdadeiramente, seu Deus é único. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Senhor dos céus e da terra e de tudo que está entre eles, e Senhor dos diferentes pontos onde nasce o sol. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Nós adornamos o céu deste mundo com adornos dos astros, وحفظا من كل شيطان مارد e como proteção contra todo Satanás rebelde. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Eles não podem ouvir a assembleia mais alta dos anjos e são atingidos de todos os lados. دحورا ولهم عذاب واصب Repelidos, e terão um castigo perpétuo. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Exceto aquele que capta alguma informação furtivamente e então uma chama brilhante e penetrante o atinge. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب Então, pergunte Muhammad a eles, aos incrédulos, se são eles mais difíceis de serem criados ou aqueles outros que criamos. Nós os criamos do barro viscoso. بل عجبت ويسخرون Mas você se admira desta revelação enquanto eles zombam. وإذا ذكروا لا يذكرون E quando não recordamos de Alá, não recordam. وإذا رأوا آية يستسخرون E quando veem um sinal, zombam do mesmo. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين E dizem, isto não é senão magia evidente. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Quando morrermos, nos tornaremos poeira e ossos e seremos ressuscitados? أوآباؤنا الأولون E também nossos pais e ancestrais? قل نعم وأنتم داخرون Diga, Muhammad, sim, e serão humilhados. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون Então será apenas um único estrondo e de repente contemplarão. فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين E dirão, ai de nós, este é o dia do julgamento. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Este é o dia da separação que vocês costumavam negar. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Reúnam aqueles que cometeram injustiças e seus aliados e o que costumavam adorar. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم Além de Alá, e os guiem para o caminho do inferno. وقفوهم إنهم مسؤولون E parem todos eles, pois serão questionados. ما لكم لا تناصرون Por que não se ajudam agora? بل هم اليوم مستسلمون Mas hoje estão rendidos. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون E se voltarão uns aos outros se perguntando: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين Uns dirão, vocês vinham até nós pelo lado direito. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين E aqueles que eram adorados além de Alá responderão:
Não, vocês não eram crentes. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. E não tínhamos poder sobre vocês, mas vocês eram um povo transgressor. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. E se cumpriu a palavra do nosso Senhor sobre nós, nós certamente provaremos o castigo. فأغويناكم إنا كنا غاوين. Nós os desviamos e estávamos desviados. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. E naquele dia, eles compartilharão do castigo. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. Assim faremos com os criminosos. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Quando era dito a eles, não há divindade a ser adorada senão Alá, eram arrogantes. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. E diziam, devemos abandonar nossas divindades por um poeta louco? بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Ao contrário, ele, Muhammad, veio com a verdade e confirmou as revelações dos outros mensageiros. إنكم لذائقو العذاب الأليم. Vocês certamente provarão o castigo doloroso. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون E não serão recompensados senão pelo que costumavam fazer. إلا عباد الله المخلصين. Exceto os servos de Alá, os sinceros. أولئك لهم رزق معلوم. Exceto os servos de Alá, os sinceros. فواكه وهم مكرمون Frutos, e serão honrados. في جنات النعيم Nos jardins do prazer. على سرر متقابلين. Em tronos, frente a frente. يطاف عليهم بكأس من معين Circulará entre eles um cálice com um líquido de uma fonte que flui. بيضاء لذة للشاربين. Branca, deliciosa para quem bebe. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Não causará mal e não se embriagarão por beber dela. وعندهم قاصرات الطرف عين. E com eles estarão companheiras de olhares limitados e grandes olhos. كأنهن بيض مكنون. Como se fossem pérolas preservadas. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. E se voltarão uns aos outros perguntando. قال قائل منهم إني كان لي قرين. Deles dirá, eu tinha um companheiro na vida na terra. يقول أئنك لمن المصدقين. Que me perguntava em escárnio, vocês realmente acreditam nisso? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. Que quando morrermos e nos tornarmos pó e ossos, seremos julgados e culpados? قال هل أنتم مطلعون. Ele, aquele que disse no paraíso novamente, dirá, vocês querem ver? فاطلع فرآه في سواء الجحيم. Então ele olhará junto com os seus e o verá no meio do inferno. قال تالله إن كدت لتردين. E dirá, por Alá, você quase me arruinou. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. E se não fosse pela graça do meu Senhor, eu estaria entre os que foram apresentados ao inferno. أفما نحن بميتين. Os crentes no paraíso perguntarão,
e não morreremos mais. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين Exceto nossa primeira morte, e não seremos punidos? إن هذا لهو الفوز العظيم Certamente, esta é a vitória magnânima. لمثل هذا فليعمل العاملون Para tal vitória, que se empenhem os que se empenham. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم Isso é melhor como bênção ou a árvore do zacum? إنا جعلناها فتنة للظالمين Nós a criamos como um tormento para os injustos. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم É uma árvore que emerge do fundo do inferno. طلعها كأنه رؤوس الشياطين Seus frutos se parecem com cabeças de demônios. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون E os que serão castigados comerão dela e com ela encherão suas barrigas. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم Em seguida, terão lá uma mistura de água fervente. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم Certamente, seu retorno será para o inferno. إنهم ألفوا آباءهم ضالين Eles encontraram seus pais desviados. فهم على آثارهم يهرعون E se apressaram em seguir seus passos. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين Sendo que a maioria deles se desviou antes deles. ولقد أرسلنا فيهم منذرين E enviamos para eles admoestadores. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Então veja qual foi o fim dos que foram admoestados. إلا عباد الله المخلصين Exceto os servos de Alá, sinceros. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون Noé clamou em súplica, e que excelentes atentadores de súplicas nós somos. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم E salvamos ele e sua família da grande angústia. وجعلنا ذريته هم الباقين E fizemos da sua descendência os que permaneceram. وتركنا عليه في الآخرين E deixamos excelente lembrança dele entre as gerações que viriam. سلام على نوح في العالمين Que a paz esteja sobre Noé em todos os universos. إنا كذلك نجزي المحسنين Assim recompensamos os benfeitores. إنه من عبادنا المؤمنين Ele estava entre nossos servos crentes. ثم أورقنا الآخرين E afogamos aos outros. وإن من شيعته لإبراهيم E, na verdade, entre seus semelhantes estava Abraão. إذ جاء ربه بقلب سليم Quando ele veio ao seu Senhor com um coração sincero. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون E disse a seu pai e a seu povo: O que vocês adoram? أئفكا آلهة دون الله تريدون Vocês almejam as mentiras das divindades em vez de Alá? فما ظنكم برب العالمين O que vocês pensam do Senhor dos Universos? فنظر نظرة في النجوم E ele olhou para as estrelas فقال إني سقيم e disse: Estou doente. فتولوا عنه مدبرين E eles se afastaram dele, dando-lhe as costas. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون
تأكلون E Abraão foi até os ídolos e disse: Vocês não comem? ما لكم لا تنطقون O que há com vocês que não falam? فراغ عليهم ضربا باليمين Então voltou-se para eles, para os ídolos, e os golpeou com a mão direita e os destruiu. فأقبلوا إليه يزفون E os idólatras avançaram em direção a ele apressadamente. قال أتعبدون ما تنحتون E Abraão disse: Vocês adoram o que vocês mesmos esculpiram. والله خلقكم وما تعملون Enquanto Alá criou vocês assim como seu Atos, قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم disseram os idólatras: Construam uma estrutura, uma fornalha e joguem-no no fogo. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين Eles tramaram contra ele, mas nós os fizemos os mais humilhados, salvando Abraão do fogo. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين E disse a Abraão: Estou indo para o meu Senhor, ele me guiará. رب هب لي من الصالحين Meu Senhor, agracie-me com um filho que seja dos virtuosos. فبشرناه بغلام حليم Então lhe demos a boa notícia de um filho dócil. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى E quando ele, Ismael, alcançou a idade de trabalhar, ele, Abraão, disse: Filho meu, eu vejo em sonho que eu lhe ofereço em sacrifício. Então, veja o que você pensa. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Ele, Ismael, respondeu: Ó meu pai, faça o que lhe for ordenado. Me encontrará, se Alá quiser, paciente. فلما أسلما وتله للجبين E quando ambos se submeteram à vontade de Alá, e Abraão o colocou deitado sobre sua testa para sacrificá-lo, وناديناه أن يا إبراهيم nós o chamamos: Ó Abraão, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين você já cumpriu o que ordenei em seu sonho. Assim recompensamos os benfeitores. إن هذا لهو البلاء المبين Isso foi, na verdade, um teste claro. وفديناه بذبح عظيم E nós o resgatamos com um grande sacrifício. وتركنا عليه في الآخرين E deixamos excelente lembrança dele entre as gerações que viriam. سلام على إبراهيم Que a paz esteja sobre Abraão. كذلك نجزي المحسنين Assim recompensamos os benfeitores. إنه من عبادنا المؤمنين Ele estava entre os nossos servos crentes. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين E nós lhe demos a boa notícia de um outro filho, Isaque, um profeta dentre os virtuosos. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين E abençoamos a ele, Abraão e a Isaque. E dentre a sua descendência, há quem faz o bem e há quem seja claramente injusto consigo mesmo. ولقد مننا على موسى وهارون E certamente favorecemos Moisés e Arão. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم E salvamos a ambos e a seu povo da grande aflição. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين
E concedemos a ambos a vitória e foram eles os vitoriosos. وآتيناهما الكتاب المستبين E demos a ambos o livro esclarecedor, a Torá. وهديناهما الصراط المستقيم E guiamos a ambos pelo caminho reto. وتركنا عليهما في الآخرين E deixamos excelente lembrança de ambos entre as gerações que viriam. سلام على موسى وهارون Que a paz esteja sobre Moisés e Arão. إنا كذلك نجزي المحسنين Assim recompensamos os benfeitores. إنهما من عبادنا المؤمنين Ambos estavam entre os nossos servos crentes. وإن إلياس لمن المرسلين E Elias foi sem dúvida um dos mensageiros. إذ قال لقومه ألا تتقون E relata Muhammad quando ele disse ao seu povo: Não temem a Alá? أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين Vocês invocam Baal e deixam o melhor dos criadores? الله ربكم ورب آبائكم الأولين Alá, seu Senhor e Senhor dos seus primeiros ancestrais? فكذبوه فإنهم لمحضرون O povo de Elias o negou e certamente serão trazidos a julgamento. إلا عباد الله المخلصين Exceto os servos de Alá, os virtuosos. وتركنا عليه في الآخرين E deixamos excelente lembrança dele entre as gerações que viriam. سلام على الياسين Que a paz esteja sobre Elias. إنا كذلك نجزي المحسنين Assim recompensamos os benfeitores. إنه من عبادنا المؤمنين Ele estava entre os nossos servos crentes. وإن لوطا لمن المرسلين E Ló foi sem dúvida um dos mensageiros. إذ نجيناه وأهله أجمعين Quando salvamos a ele e a toda a sua família. إلا عجوزا في الغابرين Exceto uma anciã, sua esposa, que estava entre os que ficaram para trás. ثم دمرنا الآخرين E então destruímos os outros. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين E vocês, habitantes de Maca, passam por eles pela manhã. وبالليل أفلا تعقلون E à noite, acaso não raciocinam? وإن يونس لمن المرسلين E Jonas foi sem dúvida um dos mensageiros. إذ أبق إلى الفلك المشحون Quando fugiu para o navio carregado, فساهم فكان من المدحضين houve um sorteio e ele, Jonas, foi um dos perdedores. فالتقمه الحوت وهو مليم E a baleia o engoliu quando era digno de repreensão. فلولا أنه كان من المسبحين Se não fosse por ele ser daqueles que glorificam a Alá, لبث في بطنه إلى يوم يبعثون ele teria permanecido em seu ventre até o dia em que eles serão todos ressuscitados. فنبذناه بالعراء وهو سقيم E o lançamos em uma costa aberta, estando já muito debilitado. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين E fizemos crescer sobre ele um pé de abóbora. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون E o enviamos novamente como profeta para 100.000 pessoas ou mais. فآمنوا فمتعناهم إلى حين Eles creram, então os deixamos desfrutar da vida terrena por um tempo. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون Pergunte, Muhammad, a eles, os Quraish, incrédulos de Maca. O seu Senhor tem filhas. Como eles têm filhos? أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون
Ou acaso criamos os anjos como fêmeas enquanto eles estavam presentes? ألا إنهم من إفكهم ليقولون De fato, é de sua própria invenção o que dizem. ولد الله وإنهم لكاذبون Alá gerou filhos, e eles certamente são mentirosos. أصطفى البنات على البنين Ele escolheu filhas em vez de filhos? ما لكم كيف تحكمون O que é com vocês? Como julgam? أفلا تذكرون Não refletem? أم لكم سلطان مبين Ou têm eles alguma evidência clara? فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين Então tragam o seu livro, se é que são verazes. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون Eles atribuíram aos gênios uma relação com Alá, mas os gênios sabem que quem professa essas mentiras serão levados à presença de Alá para julgamento. سبحان الله عما يصفون Glorificado seja Alá, que está muito acima do que atribuem, إلا عباد الله المخلصين exceto os servos de Alá, os virtuosos. فإنكم وما تعبدون Vocês, descrentes, e o que adoram, ما أنتم عليه بفاتنين não podem desviar ninguém de Alá, إلا من هو صال الجحيم exceto quem já é destinado ao inferno. وما منا إلا له مقام معلوم Dizem os anjos, não há nenhum de nós que não tenha um lugar, uma função pré-estabelecida. وإنا لنحن الصافون E certamente nós somos os que se alinham em filas. وإنا لنحن المسبحون E nós somos os que glorificam a Alá. وإن كانوا ليقولون E eles, os incrédulos, costumavam dizer: لو أن عندنا ذكرا من الأولين se tivéssemos uma mensagem dos antepassados, لكنا عباد الله المخلصين seríamos servos de Alá, sinceros. فكفروا به فسوف يعلمون Mas eles negaram esta revelação e em breve saberão. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين Nossa palavra já foi decretada aos nossos servos, os mensageiros. إنهم لهم المنصورون Eles certamente serão vitoriosos. وإن جندنا لهم الغالبون E nossos exércitos serão junto com eles, os anjos, os vencedores. فتول عنهم حتى حين Então, Muhammad, afaste-se deles por um tempo. وأبصرهم فسوف يبصرون E observe, pois eles em breve verão. أفبعذابنا يستعجلون Estão ansiosos por nossa punição? فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين Quando ela cair em seu meio, que terrível será a manhã dos que foram admoestados. وتول عنهم حتى حين Então, afaste-se deles por um tempo. وأبصر فسوف يبصرون E observe, pois eles em breve saberão. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Glorificado seja o Senhor da honra, que está acima do que atribuem a Ele. وسلام على المرسلين E que a paz esteja sobre os mensageiros. والحمد لله رب العالمين E todo louvor seja somente para Alá, Senhor dos universos.